अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज एक मरतबा फिर मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करती हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, तो उनसे सहाफ़ियों ने पीडीएम के हवाले से सवालात की बौछार कर दी। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी सवाल किया कि क्या वापस कम बैक कर रही है पीडीएम के अंदर, जिस पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मेरा अहदाफ नहीं है और ना ही मेरा हदफ नहीं है और ना ही इससे कोई मुकाबला है, इसलिए पीपल्स पार्टी के अलावा जो भी बात करनी है वो करें। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब बजट के हवाले से सताए हुए अवाम के हवाले से एक मरतबा फिर आज बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बजट हो चाहे ट्रेन हादसा हो या लोड शेडिंग हो, हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पर डालने पर माहिर हो चुकी है। तो साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक नया और मामला सामने आ गया और वो यही कि जहां एक तरफ सिंध और वफाक में बजट के एतबार से ज़्यादा ठन गई है, वहीं पे हम देखते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी 3 रोज़ के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जिसके ऊपर नई चमकोइयाँ और कयासाइयाँ शुरू हो गई हैं कि जी क्यों वज़ीर आला सिंध बाहर चले गए ऐसे मौके पर जिस वक्त को वो खुद वफाकी हुकूमत की बहुत सारे गिले कर चुके हैं पिछले 2 से 3 दिन के अंदर। तो क्या सिंध हुकूमत में एक मरतबा फिर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल होने जा रही है कि जी गवर्नर राज की बात भी आ रही है, सीएम शिप के हवाले से भी बात आ रही है कि चेंज होने जा रहा है, क्या कुछ ऐसा भी होने जा रहा है? इस सारे मौजूद पे जी बात करेंगे आज खुल के। जरा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कमर जमान कायरा साहब आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी यही कि ये बताइएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं आज भी मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से कह रही थी कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है और ना ही इससे कोई मुकाबला है मेरा पीडीएम के हवाले से, जब उनसे सवाल हुआ तो सवाल सबसे पहले यही उठ रहा है कि क्या पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं वापस जा रही और ये ऐसे ही सारा मामला रहेगा? क्योंकि अगर पीटीएम के हवाले से पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें एक नहीं होती तो पार्लियामान में एक मौक़िफ़ कैसे इख्तियार करेंगी? देखिए, मसला ये है कि हम तो अपना मौक़िफ़ देख चुके हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम के हवाले से अपना मौक़िफ़ देख चुकी है और अपने उस मौक़िफ़ पे मुकम्मल तौर पे कायम है। हम समझते हैं कि अब तो पीडीएम की जो इस वक्त क़यादत है उनके ज़िम्मे है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी। पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारी सिंगुलरली भी अदा करेगी और कलेक्टिवली भी अदा करना चाहती है, लेकिन इज्जत आबरू के साथ, और उसके लिए रास्ते का तयन हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि जैसे कि बजट के हवाले से आप लोगों के भी बहुत सारे रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल कह चुके हैं जिस तरह से कि जी बजट जो है उसको अगर वो अवाम दोस्त बजट नहीं हुआ, अवाम दुश्मन बजट हुआ तो उसे किसी की तरह से काबिल कबूल नहीं होगा वो। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे हैं। सो क्या आप लोग समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में आप लोग इतने नंबर गेम्स रखते हैं कि इस बजट को मुस्तरद कर सकें या पास ना होने दिया जाए, ज्वाइंट अपोजिशन अगर एक साथ मुत्तहद हो गई तो? देखिए, हुकूमत वो होती है जिनके पास ऐवान की अक्सरियत होती है। अददी तौर पे तो हुकूमत के पास उनके इत्तेहादी और उनके पास उनका नंबर है जी। अपोजिशन इकट्ठे होके एक बड़ा प्रेशर बिल्ड कर सकती है और इस वक्त हुकूमत के जो अपने अंदर लोग हैं और इत्तेहादी जमातें जो है उनके मेंबरान अवाम की जो महंगाई के हाथों हालत हुई पड़ी है उससे वो भी बड़े मोतरज़ हैं और वो समझते हैं कि हमें इससे हुकूमत से अलग होना चाहिए। तो अगर अपोजिशन जॉइंटली कोई रोल अदा करती है और मकसद रोल अदा करती है और हुकूमत के लोग उसमें शिरकत नहीं करते जो है किसी तरह, तो ये कामयाबी का सूरत बन सकती है। वैसे तो अक्सरियती जमात ही हुक्मरान होती है या अक्सरियती इत्तेहाद ही हुक्मरान होता है जी। अच्छा, यही आपका पॉइंट जो अभी आप कह रहे हैं, खासतौर पे कल भी ये जो हम मामला देख रहे थे, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब भी ये कल कह रहे थे प्रोग्राम में कि जी कुछ लोग ऐसे हैं और वो भी ये बड़ा एक क्लेम कर रहे थे कि जी हुकूमती ही बेंचेस से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बजट में हुकूमत के साथ नहीं होंगे, ऑपोजिशन के साथ होंगे। और अभी आप भी जिस तरह की बात कर रहे हो उससे भी यही तासुर समझ आ रहा है। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हमने माजी में जैसे कि देखा, सेनेट में हमने देखा,
تو ان موقعوں پر بھی اپوزیشن یہ کلیم کرتی رہی تھی کہ جی ہم جیتیں گے، وہاں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اس طرح کی بات سامنے آئی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں، حکومت وہاں بھی بازی لے گئی. سو کیا بجٹ میں بھی کچھ اس طرح سے جو بات ہو رہی ہے کہ جی کچھ لوگ وہاں سے حکومتی اراکین جو ہیں وہ آپ کی طرف ہو سکتے ہیں، سو ایسا کرنے میں کیا اپوزیشن ابھی تک خود اتنی مستحکم ہو گئی ہے یا اپنے آپ کو کر پا رہی ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو بھی کانفیڈنس ان کا گین کر سکے اور اس طرح کی اچیومنٹ ہو کہ بجٹ پاس نہ ہو؟ کیونکہ پھر میرا سوال وہی ہے کہ بلاول صاحب نے جیسے کہا سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ایک سلیکٹڈ بجٹ بنایا جسے کسی طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا. ایک تو بازی لینے والے بازی لے چکے ہیں، حکومت بیچاروں نے کیا بازی لینی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہمارے دعووں کا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت وہ ہوتی ہے جن کے پاس عوام کی اکثریت ہوتی ہے یا عوام کے جو اتحادی ہوتے ہیں عوام کی اکثریت ان کے پاس ہوتی ہے. اس وقت حکومتی اتحاد جو ہے ان کے پاس بظاہر تو عددی نمبر ہے، لیکن اس وقت عوام کے اندر جو غضب ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کے بہت سارے اتحادی اور ان کی اپنی جماعت کے بہت سارے لوگ وہ واضح طور پہ حکومت سے نالاں ہیں، عوام کے غیظ و غضب سے خوفزدہ ہیں، اور وہ ان کی اس غصے کو دیکھتے ہوئے حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوگی. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب جہانگیر ترین صاحب کا ایشو آیا تو حکومتی جماعت کے اندر جو کریکس ہیں وہ واضح ہوئے. تو امکانی صورتحال یہی ہوتی ہے اور اپوزیشن کا کام کوشش کرنا ہوتا ہے، وہ ہم کریں گے. باقی دیکھیں. اچھا، کیا اس بجٹ کے بعد یہ بھی بتائیے گا قمرزمان قاہرہ صاحب کہ کیا اس بجٹ کے بعد جو پنجاب میں ہم بار بار تبدیلی کی بات سن رہے ہیں، کیا ویسی کوئی اسٹریٹجی یا پالیسی ترتیب کی جا رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جوائنٹلی مل کے؟ اس کا بھی جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں. پیپلز پارٹی کو آفر کر چکی ہے، لیکن مسلم لیگ وہ تبدیلی نہیں چاہتی، وہ اس حکومت کو ہٹانا نہیں چاہتی. یہ بات مریم نواز شریف صاحبہ بھی کہہ چکی ہے، یہ بات شاید خاقان عباسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، رانا تنویر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، زبیر عمر صاحب بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں سوٹ کرتی ہے، ہم ان کو کیوں ہٹائیں. ہماری پوزیشن اس سے بڑی واضح ہے. ہم تو پہلے بھی کہہ چکے کہ پنجاب کی حکومت گرائی جا سکتی ہے، گرائی جا سکتی تھی، لیکن مسلم لیگ ان کو گرانے کے چکر میں نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا ایک چیز اور کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جا چکے ہیں باہر، ایک دورے پہ گئے ہیں 3 روزہ. کیوں گئے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد بھی وفاقی حکومت جس طرح کی بات کری ہے کہ جی کہیں سے کوئی یہ چائے مگویاں ہو رہی ہیں کہ جی گورنر راج کی بات ہو رہی ہے سندھ میں، پھر سے کہیں کوئی ان کی سی ایم شپ کے اوپر بات کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ گئے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہوتا ہے نا، یہ اپنی جگہ چلتا رہتا ہے، گپ شپ چلتی رہتی ہے. اسپیکولیٹو سٹوری چلانا اس وقت ہمارا فن ہو گیا ہے سارے ملک کے اندر. مراد علی شاہ صاحب کیوں گئے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ سرکاری وجہ سے گئے ہیں یا پرائیویٹ پہ گئے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر گئے ہیں. لیکن اگر وہ گئے ہیں تو وہ واپس آ جائیں گے، اس سے پہلے بھی جاتے رہے. یہ ایک معمول کا کام ہے، اس میں کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے. ہاں، جو اسپیکولیٹو اسٹوریز ہے وہ تو ہم ہر وقت جو ہے اسپیکولیٹ تو کرتے ہی رہتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا قمرزمان قاہرہ صاحب، جیسے کہ ہم کل چونکہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بجٹ کے حوالے سے تحفظات وہ سامنے رکھے تھے، اور اس کے بعد فاروق حبیب صاحب نے بھی کہا کہ جی حکومت سے بہتر جواب دے سکے گا، جی مجھے سی ایم صاحب کی مصروفیات کا علم نہیں ہے. اس کے لیے صحیح جواب آپ کو سندھ کا کوئی ہمارا جو نمائندہ ہے وہ دے سکے گا، کوئی وزیر ہوگا. اچھا، چونکہ بجٹ کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے نا کہ وفاقی حکومت بھی وہاں سے جواب دے رہی ہے اور ایلیگیشن چونکہ لگا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر، اور سندھ گورنمنٹ، تو میرا سوال اسی حوالے سے تھا. ٹھیک ہے، چلے مجھے اس بارے میں بھی بتا دیجیے گا ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب چونکہ بجٹ قریب ہے اور بجٹ ہونے جائے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ خاص طور پہ اگر یہ اس اعتبار سے جو کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی سلیکٹڈ بجٹ ہی ہوگا اور اس میں کوئی ریلیف نہیں ملتا، اور اگر آپ لوگ اس کو پاس ہونے سے رکوا بھی نہیں سکتے، پھر کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے؟ اسٹریٹجی ہماری تو یہی ہوگی کہ ہم ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی عوام کے سامنے اس کی صورتحال رکھیں گے اور عوام کو ہی دعوت دیں گے کہ وہ ان کا علاج کریں گے، اور عوام کے ذریعے ہی ان کا علاج ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. سیاسی، آئینی اور جو
असूली तरीकाकार है कानूनी, उसके मुताबिक इलाज होना चाहिए। उसके अलावा न किसी बात के हम दाई हैं न हम चाहते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ लास्टली एक चीज़ और भी बताइएगा, आज़म सवाती साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो रेलवे के हवाले से ट्रेन का एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, इसके ऊपर आपको लगता है ये जो सीरीज़ ऑफ हम देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस, आज भी एक वाक़या रूनुमा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो ये जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और जो बार बार हुकूमत एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की बात करती है इदारों के, आपको लगता है कि कहीं कोई उसके लिए तो नहीं ये गेट ओपन किया जा रहा? ऑपोजिशन किस तरह देखती है इस सारे मामले को? देखिए, सानहात जो हैं वो तो अपनी जगह बड़े खौफनाक और बड़े अफसोसनाक हैं। इनकी तरफ तवज्जो देने की सीरियस ज़रूरत है। ये किसी एक हुकूमत के दौर में ख़राब नहीं हुए। ओवर द ईयर्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है। इन महकमों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं हो सकी, उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इसको लाइन्स को रिप्लेस किया जाता या जदीद निज़ाम को अपनाया जा सकता। हमारे मुल्क में कम्युनिकेशन का सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इन जो नेटवर्क हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए बहरहाल एक सीरियस अमल करने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर आप रेलवे नेटवर्क को देखते हैं तो वो बोसीदा है। अगर आप सड़कों को देखते हैं, ये जो हमारी जीटी रोड N5 है, ये भी इंतहाई खस्ता हालत में है। रोज़ इस पे हादसे हो रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। इस हुकूमत के दौर में क्योंकि ना मेंटेनेंस की तरफ तवज्जो दी गई, ना उनके ऊपर नए लाइन्स की या नई सड़कों की कोशिश की गई, तो ये अफसोसनाक है कि इन्होंने आते ही जो डेवलपमेंट फंड कट किया, उसके नतीजे के अंदर ये सारी सूरत-ए-हाल खराब हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कि मिर्ज़बान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा जी। और वो ये कह रहे थे कि इसकी ज़रूरत है कि सारी चीज़ों को रिवाइज़ किया जाए और इन चीज़ों की मेंटेनेंस के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।